आज जो है ना ये वाली जगह सूजी हुई है, ये बहुत ज्यादा सूज गई है। पकड़ के लेकर आओ, क्या करे बंदा, समझ नहीं आ रही। भाई शौकत की जी तबीयत काफी खराब हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुश आमदीद। एक और नई सुबह का जी आगाज हो चुका है जी। घर के सारे काम हो चुके हैं, पेट पूजा भी कर ली है, नाश्ता भी कर लिया है, खा पी के अब जी मैं जा रहा हूँ शौकत भाई की तरफ। वहाँ पे जाके शौकत भाई की मालिश वगैरह करनी होती है, उनसे गपशप करनी होती है। चलते हैं जी, आप भी मेरे साथ रहिएगा। दरवाजा खोल दो, मैं जाता हूँ बाहर, फिर आप दरवाजा बंद कर देना। मुर्गियाँ आ जाती हैं, फिर आपके लिए मसला बनता है। हाँ जी, वो ना मुर्गे ने एक मुर्गे ने बड़ा तंग किया, जिसका पूछड़ नहीं है ना उसने इतना मुझे तंग किया ना। वो दिल करता है ना ये वो उसको छुरी फेर दो। छुरी फेर दो, छुरी फेर कर उसका अकेले अकेले गोश्त खाऊं। उसने ना मुझे नाक पे लड़ा हुआ है। उसने ना जब भी मैं सफाई करूँ ना आके जो है ना पोटी वगैरह करके फिर चला जाता है। मैंने आपको छोटे यूं हाथ मार कर ना मुंह में ले लेती। हाँ, मुर्गा जो है ना जो पीछे करता फिर नियाब उसके अंदर हाथ मारती है। वो टुंडा मुर्गा जो है ना बड़ा तंग करता है। हाँ, जो वो सारे को लेके कभी जा रहा है कभी आ रहा है, कभी 10 चक्कर ऊपर लगाते हैं 10 चक्कर नीचे लगाते हैं। उसने बड़ा तंग किया हुआ है, इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ दरवाजा आप बंद कर दें। चले जो वो ना मैंने बाहर की सफाई वगैरह भी करनी है ना, तो उसके बाद फिर मैं लगा दूंगी। चलो जी, बम को मेरी तैयार हो गई है जी, निकलता हूँ। पता नहीं इसकी पेट्रोल की क्या पोजीशन है। ठीक है नहीं, आप फिर मिलते हैं। मुझे लगता है आपको शुक्रिया आपको बुला रही है। अच्छा पूछ लेना आप, मैं जाऊँ, मैं इधर मोटरसाइकिल पे खड़ा हूँ, आप पूछ लो कि भाई उसकी जरूरत है तो फिर आ जाता है। तो आपको बुला रही है ना, ज़ाहिर बात है। मैं पूछ कर आती हूँ, फिर काम तो आपसे ही होगा ना। अच्छा चलो मैं पूछता हूँ, मैं जाता हूँ। अब मोटरसाइकिल मुझे खड़ी करनी पड़ेगी जनाब। चलो जनाब, आपको बुला रही है। अभी मैं गया था, अभी तो वो नहा रही थी, अभी नहीं है, रूम के अंदर नहा रही है। मैं पता करता हूँ। शुक्रिया को मैं बोल रहा हूँ, आप मेरा ऑफ वाइट सूट धो के जबरदस्त करके वीआईपी सा बना के रख दो। मैंने शादी पे पहन रही है, कह रही है जी वो ऑफ वाइट नहीं पहनना, आपने वाइट वाला सूट पहनना है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ऑफ वाइट सूट बारात वाले दिन पहन लेता, और जो सफ़ेद सूट है वो मैं वलीमे वाले दिन पहन लेता। लेकिन अब इनकी माननी पड़ेगी जो ये बोलती है। दरवाजे को करता हूँ बंद, और जो काम जा रहा था वही काम जाता हूँ। यहाँ पे जी बच्चा पार्टी बैठी है, यहाँ बैठी है हैदर, स्कूल नहीं गया, ये मुनीब इधर बैठा है, ये दूसरा चाचे का बेटा बैठा है। आप ही के घर जी पहुँच गया हूँ, और यहाँ पे बैठने के बाद अब जो है ना आप ही को बोला है भाई शौकत ने कि चरपाई मेरी बाहर निकाल दो, धूप के अंदर मैं बैठना चाहता हूँ। भाई शौकत की तबीयत रात की फिर दोबारा ख़राब हुई हुई है, समझ नहीं आती क्या करें। जो दिल वाली साइड है ना वो बहुत ज़्यादा सूज गई है, ऊपर हुई हुई है, मुंह पे भी दोबारा जो है ना सोज आ गई है। मैं कह रहा हूँ कम दवाई दो, ये ज़्यादा डोज हैवी डोज ना हो। हाँ जी, डॉक्टर से पूछ के ना रास्ते में करते हैं ना, तो आमद अली भाई को कहा करा, मैं अभी पूछता हूँ। जो दिल वाली साइड है ना वो काफी सूजी भी है, समझ से बाहर है। चलें लेकर आते हैं भाई शौकत को, कोई समझ नहीं आ रही क्या करे। कल जब मैं आया था कल तो बिल्कुल ठीक लग रही थी तबीयत, हंस भी रहे थे, बात भी कर रहे थे। आज जो है ना ये वाली जगह सूजी भी है, ये बहुत ज्यादा सूज गई है। पकड़ के लेकर आओ, क्या करे बंदा, समझ नहीं आ रही। अच्छा ये दिल वाली साइड भी सूजी हुई है, और वही साइड ऊपर भी सोज है, चेहरे पे भी सोच है। वही मैंने अब देखा है, तो मैं समझ नहीं आ रही भी क्या चक्कर लगे। दवाइयाँ वगैरह भी टाइम से दे रहे हैं। ये देखे ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली साइड देखिए, और यही साइड ये ऊपर ऊपर सूजी हुई, यही साइड भी सूज गई है, ये साइड भी सूजी हुई है, वो साइड ठीक है, ये साइड सूजी हुई है। बस अब क्या करें। इतने अच्छे डॉक्टर को दिखाया है, अमेरिका से स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जिसको दिखाया है, और स्पेशल शौकत भाई को चेक करने के लिए वो आया था। कल तो बिल्कुल ठीक छोड़ के गया था, रात ही तबीयत मेरे ख्याल से डोज हैवी है, पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रही। गरम है, रिएक्शन कर गई है दवाई, दवाई आप ही कम दो, कम ही देंगे वो। दवाई रिएक्शन कर गई है, बर्दाश्त नहीं कर रहा वजूद, जिस्म दवाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। कल मैंने इस जगह पे चारपाई बिछा के भाई शौकत की मालिश की थी। जब टांगों की बारी आई तो फिर मैंने यहाँ पर खेस बिछवा लिया था। इधर धूप आ रही थी, कल मैं 10 बजे आ गया था, आज 10:30 बजे इसलिए आया हूँ कि धूप वगैरह निकल आए अच्छी तरह से, क्योंकि आज सुबह धुंध काफ़ी ज़्यादा थी, सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। मैं 10:30 बजे आया हूँ। जैसे मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो सुगरा बहन ने कहा भाई कैमरा बाद में चलाना, पहले भाई शौकत की तबीयत देखो। पर बड़े परेशान हुआ देख कर। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, अल्लाह बस अपना कर्म बनाए रखे, मेरा परवरदिगार। परेशानी बनी हुई है, हल्की हल्की मालिश करता हूँ सर की, दिमाग को तेल जब मिलेगा कुछ दिमाग खुलेगा। और आज नहलाना नहीं है आपने, ठीक है, मालिश कर देता हूँ, नहलाना नहीं है। भाई शौकत के जी आज मालिश की छुट्टी है, वैसे ही दबा दिया है जिस्म, टांगे
ہاتھ اور سر پہ کہہ رہے بھی سر میں درد ہے, اور پیچھے جو کمر پہ سوجن آئی ہوئی وہاں بہت زیادہ کہہ رہے بھی درد ہو رہا ہے. ٹانگیں بھی دبا دی ہیں. تیل کا پوچھا ہے تو بھائی شوکت کہہ رہے بھی تیل آج نہیں لگانا. ہاں وہ نا بس درد کر رہی ہے نا پیچھے بھی. رات کو سوئے نہیں؟ رات نہیں سوئے, میں آپ کو کیا کر رہی ساری رات, کبھی اٹھ رہے ہیں کبھی بیٹھ رہے ہیں, کہتے میری جان نہیں کر رہی ہے. وہ ٹیکے لگے نا ہیوی بہت زیادہ ہے, تو اس وجہ سے کہتے ہیں بس نا. مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نہ دباؤ, رقیہ ساری رات دباتی رہی ہے. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا دبانے سے. بس وہ تو تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی نا, ہیوی ٹیکے تھا نا, برداشت نہیں ہو رہے تھے, تو اس وجہ سے پھر میں دباتی رہی ہوں. تو پھر صبح ان کی آنکھ لگی ہے تھوڑی سی, وہ پھر میں نے کہا اٹھو آپ میڈیسن کھانی ہے, وقفے وقفے دے لیتے ہیں. ڈاکٹر سے پوچھا ہم نے, تو وہ ابھی احمد علی بھائی بتائے گا ہمیں. یہاں پہ بھائی شوکت کے لیے ثابت دانہ پھیکا تیار کیا جا رہا ہے. آپ جب دیتی ہے نا الگ الگ چیز کر کے بنایا کریں, ایک چیز ہر ٹائم نہ دیا کریں. الگ الگ اس کی سنو جی گوشت, وہ خرگوش کہہ رہا خالہ باہر نکل رہا ہے. اچھا وہ نا ڈوگی پیچھے لگ جاتا ہے. اچھا میں کہتی ہوں اندر کرے گا اس کو. ابھی تھوڑا سا ابھی رہتا ہے, کسر ہے ابھی, مجھے اس کا یاد نہیں ہے. مجھے یاد ہے ثابت دانہ بنایا تھا ہم نے ماہ رمضان میں, بچوں کی ہدوانے کے اندر ڈالا تھا, بڑا مزہ دیتا ہے چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے. ہاں جی ہاں جی اچھا لگتا ہے, یہ چھوٹی چھوٹی انڈیاں سی ہوتی ہیں. ہدوانے کا ثابت دانے کا شربت بنایا تھا, اچھا بہت ہی مزے کا بہت بنتا اچھا ہے. ہوتا ہے, طاقتور ہوتا ہے, اور بچوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. جی 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 جی, چلیں آپ بنائیں اس کو, تیار کریں. ہاں جی. او نصیب کی بات ہے جی, پاپڑ بھائی شوکت لے کر آئے تھے بیچنے کے لیے. کافی ٹائم سے پڑے ہیں. اب بھائی شوکت کی طبیعت تو ٹھیک ہے نہیں, یہ زیادہ دیر پڑے رہے تو خراب ہو جائیں گے. خراب ہو جائیں گے. میں نے کہا چلو یہ بانٹ آتی ہوں بچوں کو, تو یہ خراب نہیں ہوں گے. چلو کسی کے بچوں کے منہ پڑ جائیں گے. ابھی بچے اسکول گئے ہوئے ہیں, اور آپ جو ہے شام کا ٹائم جائیے گا, کیونکہ بچے اسکول ہوں گے نا. ہاں جی ٹھیک آپ ابھی نہ جانا, چلیں ٹھیک. شام کا ٹائم جانا. بھی اپنے گھر کے کام وغیرہ دیکھ لو, میں مام جو آ رہے ہیں معاملات وہ دیکھیں. شام کا ٹائم جاؤ گے, آواز دو گے, بچے سارے آ جائیں گے, کیونکہ کافی سارے پاپڑ ہیں, کافی زیادہ تھوڑے تو ہیں نہیں. تھوڑے نہیں, اس لیے میں نے کہا دے دوں. تقریباً 50-60 بچہ ہو تو پھر جا کے یہ آپ کے پاپڑ ختم ہوں گے. ہم نا بلال کے پاپا میں باغ پہ جا رہے تھے, تو ایک بابا جی سامنے سے یہاں سے گزرتا ہے روزانہ. وہ بھی بیچارہ بزرگ سے ایسے چلتا ہے. میں نے اس کو بولا تھا, میں نے کہا بابا جی پاپڑ لے جائیں, ان کی طبیعت ٹھیک ہی نہیں ہے. وہ بس آئے نہیں, ہم اس ٹائم اس کو بھول گئے ہوں گے بزرگ جو تھا. بیچارے کو. ہاں جی, تو اس وجہ سے میں نے کہا چلو بانٹ. چلو ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, جو گھر کے بچے کھا لیں, باقی آپ تقسیم کر دینا بچوں میں. اب میں چلتا ہوں جی گھر. بھائی شوکت کی جو ہے طبیعت آپ کے سامنے ہی ہے, صحت سامنے ہے. کافی ٹائم بیٹھا ہوں, تقریباً گھنٹے سے زیادہ ہی ہو گیا ہے. گھر سے آئی ہے کال, اب میں گھر چلتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی شوکت, اللہ پاک خیر کرے گا, اللہ آپ کو صحت دے, تندرستی دے. جب آپ کو کوئی کام ہو, ضرورت تو آپ مجھے بلا لیا کرو. کوئی ضروری نہیں ہے میں اسی ٹائم آؤں پھر چلا جاؤں. ویسے بھی اگر میری ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا. ٹھیک ہے آپ کے, میں چلتا ہوں. آمنہ کی کال آئی ہے. او ہو, چائے بنا. ابھی بس تھوڑی سی اور کرا لیتی ہوں, کافی دیر کی رکھی ہوا, پھر چائے. اچھا چلو, آمنہ مجھے بلا رہی ہے, گھر آئی ہوئی ہے. چلو ٹھیک ہے. تو بھائی یہ ہے کہ چلو چائے میں پی لیتا ہوں. ہاں جی. اور جس ٹائم بھائی شوکت مجھے یاد کرے, رات کے 2 بجے ہوئے ہونا, جب بھی آپ نے مجھے کال کر دینی ہے. ٹھیک ہے, میرا نمبر بند ہو, گھر میں اور کسی کا ملا لینا. ٹھیک ہے, جیسے رات طبیعت خراب تھی مجھے بلا لیتے. بس وہ میں نے کہا زیادہ پریشان نہ کروں, ٹھنڈ بھی ہے. پھر نہیں, آپ کے کیلے کے لیے پریشانی نہیں, ہم سب کے لیے پریشانی ہے. جب مصیبت آتی ہے نا سب کے لیے آتی ہے, کیلے کے لیے نہیں آتی. جی جی, اللہ خیر کرے, اللہ صحت دے. آمین, اللہ پاک سب کو صحت دے. گھر جی میں آ گیا ہوں, اور موٹر سائیکل کا یہ کلچ ٹوٹ گیا ہے, بڑی مشکل سے پہنچا ہوں. پتہ نہیں, ابھی حیدر کو بھیجتا ہوں, یہ ٹھیک کروا کے لاتا ہے, بڑا تنگ کیا اس نے. اب جی بات کر لیتا ہوں شوکت بھائی پر. آپ کہیں کہ صدیق بھائی بتائیں شوکت بھائی کی طبیعت کیسی ہے. آپ میرے چہرے کے تاثر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شوکت بھائی کی کنڈیشن کیا ہے اور وہ کس حالت میں ہے. بس دعا کر سکتے ہیں, ساتھ میں جو دوائی وغیرہ کی جا رہی ہے, اور اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ پاک صحت دے. بڑا جو ہے نا پریشانی کا عالم میں ہوں, میں بہت ٹینشن میں ہوں, پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بنے گا کیا ہوگا. اب چلتا ہوں, بھائی عمران سے سلام لیتے ہیں. آمنہ بہن آئی ہوئی ہے, ان سے بھی سلام لیتے ہیں. آمنہ بہن آئی ہوئی ہے, السلام علیکم. کیا لگتی ہے, اللہ کا شکر ہے, آپ سناؤ ٹھیک ہو. ہاں جی, کیسی ہے شوکت بھائی کی طبیعت؟ بس ابھی میں بتاتا ہوں, پہلے بھائی عمران سے سلام لے لوں. وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. اللہ کا بڑا کرم ہے, شکر الحمدللہ. جو وقت گزر جائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ کے نا چہرے سے محسوس ہو رہا بھائی شوکت کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے. یہ جو سائڈ ہے نا ساری سوجی پڑی ہے, یہ والی جگہ ساری سوج گئی. کل میں ٹھیک چھوڑ کے آیا تھا, میرے سے بولا بھی نہیں جا رہا, اتنی پریشانی میں. وہاں تو میں نہیں ان کے سامنے بات کر سکا. یہ جو ہے نا یہ دل والی سائڈ ہے, ہاں جی,
ये सारी सोज, आगे भी सोज है, पीछे भी सोज है, और ये वाली आंख भी बंद हो रही है, इतनी सोजन हुई हुई है, क्या करें। परेशानी में अब समझ नहीं आ रही, छोटे छोटे बच्चे हैं। दवाई से कह रहे हैं कि दवाई से यानी कि ना वॉशरूम खुल के आया है, पखाना ठीक आया है, वो मामला ठीक है। दवाई ने ना रिएक्शन बहुत की है, हैवी डोज है, इसलिए जो है ना मैं अब कह के आया हूँ, मैंने कहा दवाई कम करके खाओ, फायदा दे रही है लेकिन नुकसान भी दिया है। पाँव की सोज अब कम कम हो गई है थोड़ी थोड़ी, दिल वाली साइड है ना बहुत सूजी हुई है। अल्लाह करम करे, छोटे छोटे बच्चे हैं। बस परेशानी है, अब क्या करें, समझ नहीं आ रही। और आप सुनाओ। दुआएं कर सकते हैं। हाँ जी, मैं भी आई थी, वो आप ही आना, उन्होंने राशन वगैरह दिया था उधर रुकैया की तरफ देना। अल्लाह भला करे उनका, जो बाजी बहन जो मदद करती हैं मेरी फैमिली की, जिनकी भी करती हैं, शैला आपी उनका नाम है। उनकी बेटी जो आमना है ना, उनकी तरफ से राशन है तो वो देने जाना है अभी। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह परवरदिगार, मेरे प्यारे हबीब का सदका मेरी प्यारी बहन शीला आपी और उनकी बेटी हैं आमना, अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकतें फरमाए, आल औलाद में अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मैं पिछले दिनों अली हसन आया, मुझे बता रहा था कि आमना बहन आई है, भाई राशन दे के गई है, फलानी आपी हैं। जब नाम लिया ना उसने, यकीन करें अल्लाह गवाह है, कैमरे के पीछे की बात कर रहा हूँ, यानी कि एक तो होता ना कैमरे के सामने, रात का टाइम था, मैंने वहीं पे दुआ की बाजी के लिए, अली हसन ने भी दुआ मेरे साथ मांगी, मैंने दुआ की बाजी के लिए कि फैमिली का एहसास करती हैं, देखती हैं अभी कौन गरीब है, कौन ज़रूरतमंद है, और आज के दौर में ऐसे लोग कम पाए जाते हैं। अल्लाह पाक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अल्लाह पाक उनके कारोबार में, रिस्क में, सेहत में बरकत फरमाए। नहीं, यह है कि माशाल्लाह मुझे भी राशन दिया, राबिया को भी दिया है, सुगरा सिस्टर को दिया है, रुकैया को दिया है, आपी फातिमा को दिया, माशाल्लाह दो माह का राशन दिया। हमारे अल्लाह में खुश पता है रखे। कैसे दिन गुजरे हैं। बिल्कुल, बहुत मुश्किल से दिन गुजरते हैं जी। हमारे घर को ना देखा करें, हमारे पीछे कारोबार नहीं है, हमारे काम नहीं है, बिजनेस नहीं है। कारोबार उन्होंने, ये भी घर बार उन्होंने बना हाँ के जी। दिया, हमने कौन सा अपने जी, अगर आमना बहन का घर देखा जाए, फातिमा बहन का घर देखा जाए, तो फिर घर देख लो, कोई दीवारों ने कोई रोटी तो नहीं देनी, दूध नहीं देना, खाने पीने की चीज़ें नहीं देनी, अंदर के हालात तो इंसान को नहीं पता होता ना। अब जैसे कि हमारे पास अब गिफ्ट आए हैं, पिछले दिन हमने खोले, इतने कमेंट है जी इनको क्या ज़रूरत है गिफ्ट देने की, ये है फलान है। भाई आप अंदर के हालात को, आपको क्या पता हम किस तरह निज़ाम चलाते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र पढ़ते हैं और हमेशा पढ़ते रहेंगे। अल्लाह पाक ने जैसे हाल में इंसान को रखा वो शुक्र पढ़ना चाहिए। जुम्मे की जी तैयारी मैंने कर ली है, 4 सुन्नतें जो शुरू में पढ़नी होती है वो मैंने घर पे ही अदा कर ली है। अब जाते हैं मस्जिद में, बाकी जुमा अदा करते हैं, उसके बाद जो बाद का काम है, शुक्रिया ने मेरे ज़िम्मे लगाया है कि आपने लेकर आने हैं समोसे बाज़ार से। मैंने कहा चलें ठीक है। साथ में कौसर ने ज़िम्मे लगाया है जी मेरे सर में दर्द हो गया है, आपने सर दर्द की गोली भी लेकर आनी है। चलते हैं जी, नमाज अदा करते हैं, उसके बाद जी फिर जाएंगे समोसे लेंगे, और साथ में अल्लाह आपका भला करे, क्या चीज़ लेनी है, गोली लेनी है सर दर्द की। अल्हम्दुलिल्लाह जी जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली है भाई इमरान ने, मैंने, और ये बच्चा भी साथ आया था चाचा का। हाँ जी चले जी आगे चले, माशाल्लाह। एक चीज़ मैंने आपको दिखानी है वो दिखा देता हूँ। ये सामने आपने देखी है कि मस्जिद काफ़ी बड़ी है, जामिया मस्जिद है, और जो हमारा हैंड पंप लगा है अहमद अली भाई की दुकान के साथ, ये वाला हैंड पंप है, ये अहमद अली भाई की दुकान है, और ये जामिया मस्जिद है। यहाँ पे जो माशाल्लाह से आप इन्हें हैंड पंप लगवाया है, अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाया। समोसे वाले भाई की दुकान पे जी पहुँच गए हैं, इसको बोला है जी हमें समोसे तैयार करके दे दो, ताज़े समोसे तैयार हो रहे हैं। और यहाँ पे जी कढ़ाई में घी गर्म किया जा रहा है, और घी थोड़ा लग रहा है मुझे, पता नहीं अब इसको पता होगा। हाँ भाई थोड़ा है कि ज़्यादा है घी? थोड़ा है ना, क्योंकि हमने ये काम किया हुआ है बहुत अरसा हो गया है, जब तो ये पैदा भी नहीं होगा, जब हमने इस काम को करके छोड़ दिया था, अब्बू के साथ किया करते थे। क्या छींटे पड़ गई? अच्छा कोई नहीं, वो ना पता नहीं चला मुझे, कोई बात नहीं। जुमे का दिन है ना, इसलिए देर हो गई है, समोसे बनाने में टाइम लग गया है। आप परेशान ना हो, आप ये करें मैं बोतल ले आता हूँ, और साथ में गोली भी भूल आया हूँ, 2 चीज़ें भूल आया हूँ, मैं जाके ले आता हूँ, आप इतने ये दें मेहमानों को, ठीक है? मैंने कहा बोतल रहने दो। क्यों बोतल पीना, समोसों के ऊपर बोतल जब पियोगी आपके समोसे भी हजम हो जाएंगे, बोतल भी हजम हो जाएगी। 10 मिनट लगते हैं टोटल, थोड़ा रह गया, कोई बात नहीं, 10 मिनट और सही। पहले भी नहीं पीनी थी, बस समोसा खा लेंगे, ये भी आपने वही मंगवा लिया।
कोई बात नहीं। चादर दिया भाभी ने, सही है। क्या बात है जी, रंग लग गया जी माशाल्लाह, बेहतरीन है, खूबसूरत है, पूरी पूरी चादर आ गई है जी। समोसे के साथ ना बोतल अच्छी लगेगी, आपका हाथ मार भी हो जाएगा और इनके बहाने से पैसे भी निकल जाएंगे जितना बोतल पीने के लिए। नहीं वो जाना है ना, आपको पता 2 बज गए हैं। वो तो हमें भी पता जाना है, अगर हमें ना पता तो फिर तो था। नहीं रहने दो बस। आप इतने, बल्कि आप इतने ये करो सिस्टम वगैरह, मैं भी आता हूँ बोतल लेकर। हाँ जी, वो तो 2 मिनट लगेंगे आने में। बोतल जी लेकर मैं आ गया हूँ। ओए बाबू जी कैसे हो? आ गए हो बाबा जी, आ गए हो? हाँ बोतल दूँ? पकड़ो यार ये बोतल, इसको भी पकड़ो। ओ देख, मारा कैमरे पे हाथ। जाइए सब, मम्मा को देखिए। इससे कहाँ उठाया जाएगी इतनी बड़ी? मुझे दे दो, मैं दे देता हूँ। माँ जी मुझे दे दे। ओ अब्बा जी, सीढ़ी के लेके आना था। वही ठंडी बोतल लाए ये सबकी माँ जी, ये लो। मैंने कहा ठंडी बोतल लेके आए आप तो। और गर्म लेकर आने हाँ की। जी, ज्यादा ठंडी नहीं लेके आने की। चिल्ले पे रख दे गरम से। वो मुझे कह रहा था गर्म बोतल है, मैंने कहा नहीं ठंडी पियेंगे, गर्म बोतल नहीं पीनी। बर्फ है अंदर, वो देखो। हाँ बर्फ जमेगी, हमारे दिमाग में भी बर्फ जम जाएगी। आप निकाल के गिलास में डालो, खुद ही गर्म हो जाएगी। हाँ जी, सबसे पहले इसे तो देखो। मुझे याद आ गया, ये टोपी फुप्पो के घर से मैं मिलाद पे गया था, वहाँ पे उन्होंने भाई यूनस ने दी थी। शुक्रिया ने मुझे बोला है जुम्मा नमाज पढ़ के आओगे टोपी मुझे दे देना, फिर मैं संभाल के रख दूंगी। ये फुप्पो वाली नहीं है टोपी। फुप्पो वाली कौन सी है? वो फुप्पो वाली रखिए, ये मस्जिद वाली टोपी है। अच्छा, वो सेम एक जैसी लग रही थी ना। हाँ जी, ये प्यारा लेके आया था ना, ये इसकी ना ये सिलाई हुई। फिर ये मस्जिद में भिजवाओ अगर मस्जिद की है तो। हैदर अली जाएगा ना, अब असर की नमाज पढ़ने, फिर मैं भेज दूंगी। आमना बहन और भाई इमरान जाने लगे हैं, रुकैया बहन के घर जा रही हैं। इधर उधर मुझे याद आ गया है, उसने रोटी भी बेचारी ने बनाई हुई है। मैंने तो सब मना कहा था, मैं कहा रोटी को क्यों इतना करे, कह रही नहीं इतना भी धंधा किया जो कुछ फ्लैट। मैं कहा नहीं कोई नहीं, आप ही ने हुक्म दिया था राशन वगैरह देकर आना। कह रहे इतनी दूर थे, मैं कहा इतनी दूर कहाँ, ये तो चौका देना है। हाँ जी, आपकी बार बार कॉल आ रही थी। जी हाँ। आमना बहन कह रहा हूँ, रुकैया बहन की बार बार कॉल आ रही है, आप जाओ। मेरे ख्याल से वो बेचारी खाना बना के बैठी है आपके इंतजार में। जी मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा भाई ठीक है ये सर। अच्छा भी नोनी जा रहा हूँ तो करेंगे। अच्छा अच्छा सदीप भाई, ठीक है बच्चे, अल्लाह खैर करे। ठीक है चलो। मैडम साहिबा कह रही है जी दिल तो है नहीं इसके अंदर, और किसके अंदर होगा दिल? नहीं, मैंने कहा इसके अंदर पोटा भी है, कलेजी भी है, मतलब भाई गर्दन भी है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज है इसमें ना कम है। दिल कम हुआ है। हाँ जी। मुझे शायद लगता है भूल गया है, वो दिल उसने डाला नहीं भूल के। हाँ जी। ओ याद से। हाँ भूल के या याद से? वो भूल गया डालना। भूल गया है दिल डालना। चलो कोई बात नहीं, बाकी चीजें तो है ना। हाँ जी, पकाया सब चीजें हम, बस मैंने ना चूल्हे में लकड़ियाँ भी लगा ली हैं, आगे मैंने सिर्फ जलानी है और मसाला तैयार है, बस इसको रखती हूँ। फिर जो सेमिया ना वो ना मैं सिलेंडर पे फ्राई करती हूँ, इतने आपका ये सालन तैयार होगा। इतने सेमिया फ्राई करके फिर मैं इधर चूल्हे पे ही लकड़ी वाले चूल्हे पे बना दूँगी। चिकन जी हमारा तैयार हो गया है, अच्छी तरह से साफ हो गया है, धुल चुका है। कुकर के ढक्कन को अच्छी तरह से धो लेते हैं, क्योंकि मेरी कमर में काफी दर्द रहता है, मसला रहता है। मुर्गा एक खड़ा था हमारे पास, उसको ज़िबा करवाया है। छोटा सा मुर्गा था, मतलब मुर्गा अच्छा था देखने में। गोश्त उसका निकला है 850 ग्राम निकला है, पता नहीं कितना बनता है, किलो से 1 पाव कम है। फिर तो मैं भी खा सकूंगी। आपकी कमर में दर्द है ना, फिर जैसे मेरी बाजू में दर्द रहता है, मेरी कमर आप में खाओ, दर्द आपको है। फायदा मिलेगा। हाँ जी, वही तो मैं कह रही ना, अगर आपकी कमर को फायदा देगा फिर मुझे नहीं फायदा देगा। बिल्कुल जरूर फायदा देगा। आप यकीन करो, मेरे ये व्लॉग बनाने तक कमर में दर्द हो गया, जैसे मैं खड़ा हूँ व्लॉग बना रहा हूँ आपका। चले ठीक है, मैं आप बात करें, मैं बस ढकना धो के ना मैं मसाले डाल के चूल्हे पे आग जला के रखने लगी हूँ। भाई शौकत की जी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। मैंने ये कभी भी क्लिप नहीं बनाना था, क्या करें, आपको अपडेट बताना ज़रूरी होता है। मैं खुद इतना डिप्रेशन में हूँ, परेशान हूँ, यकीन करें बहुत ही परेशानी बनी हुई है। अब सांस नहीं आ रहा, अब लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। बस दुआ की दरख्वास्त है, सब बहन भाई दुआ कर दें, दुआ अल्लाह पाक किसी की कबूल कर ले। हाँ बड़ा परेशान हुआ हूँ मैं, टेंशन हो रही है मुझे। भाई शौकत को जी लेकर आ गए हैं हॉस्पिटल से। पहले से कुछ तबीयत भाई की ठीक है, आप देख सकते हैं, खुद भी चल रहे हैं। उस टाइम तो बस हम भी दिल छोड़ के बैठ गए थे, काफ़ी सीरियस हालत हो गई थी।
اب کچھ ٹھیک ہے, کچھ اپنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں نا, ہم احتیاط نہیں کرتے, پتہ نہیں ہوتا بھی کیسے دوائی دینی ہے, کیسے ڈرپ لگانی ہے. احتیاط کریں گے تو آرام آئے گا. چلو اللہ خیر کرتے جی. اور ساتھ میں اس سائڈ پہ رابعہ بہن بھی چوک اعظم سے آئی ہیں, اور ساتھ میں وعلیکم السلام مامی جی بھی آئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے مامی جی, خیریت سے ہیں ہمیں آپ؟ پتہ چلا تھا شوکت کی طبیعت نہیں صحیح ہے. ہاں جی, اب آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں. اس ٹائم تو بہت بس جو ہے نا دل چھوڑ کے بیٹھ گیا تھا, میں بھی بڑا پریشان ہو گیا تھا. اللہ پاک خیر کرے. اللہ پاک سے دیتا ہوں. ہاں جی, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اس لیے تو اب آگے ہاں پریشانی تو ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے. گھر کا جب فرد تکلیف میں ہوتا ہے پھر پریشانی ہوتی ہے. چلو اندر چلو, ٹھنڈ ہو رہی ہے. آج اندر آتا چلتے ہیں جی. اللہ اکبر, کافی ٹائم ہو گیا جی, رات کا 10 بجے کا تقریباً ٹائم ہے. 3-4 گھنٹے لگ گئے ہیں. اس ٹائم تو بس دل چھوڑ کے میں بیٹھ گیا تھا, بڑا پریشان ہو گیا تھا. اس ٹائم سانس نہیں آ رہا تھا بھائی کو. اور اب جو ہے نا یہ والی جو جگہ ہے, سوج بھی کافی حد تک کم ہو گئی ہے, سانس بھی بحال ہو گیا. اس ٹائم سانس کا بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا. اب ٹھیک ہے نا بھائی شوکت, تبھی ٹھیک ہے نا؟ چلو اللہ پاک صحت دے تندرستی دے, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. اب جی میں جا رہا ہوں گھر. میں نے اجازت لے لی ہے. سغرا بہن کو اور رقیہ بہن کو میں نے بول دیا ہے, آپ نے تھوڑی سی بھی سستی نہیں کرنی. جیسے بھی کوئی اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ وغیرہ ہو, طبیعت خراب ہو, تو آپ نے فوراً مجھے بتانا ہے, کال کرنی ہے, چاہے رات کے 2 بج جائیں 1 بج جائے. بس اب میں نے اجازت لے لی ہے, میں چلتا ہوں. گھر پہ بھی جا کے مسئلے مسائل دیکھنے ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ گھر کا جب بڑا افراد نہ ہو تو گھر والوں کو ٹینشن ہوتی ہے. یہاں کی کچھ حد تک جو ہے میری پریشانی ٹینشن کم ہوئی ہے. جس ٹائم مجھے کال کی تھی اس ٹائم میں بہت ہی پریشان ہوا تھا. میرا ذہنی جو ہے نا توازن کھو گیا تھا, بھئی کیا مسئلہ ہے. جب انہوں نے کہا نا بھئی شوکت کو سانس نہیں آ رہا, یقین کریں میرا اوپر والا سانس اوپر, نیچے والا نیچے. میں بڑی سپیٹوں میں گھر سے نکلا ہوں, لیکن اللہ کا شکر ہے اب کافی حد تک طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے. اللہ کا شکر بھی ادا کیا ہے. آپ بھی دعا کر دیں, اللہ پاک جو ہے کسی کو بھی بیمار نہ کرے, دشمن کو بھی بیمار نہ کرے. یہ ہسپتال کے چکر جو ہے نا یہ بڑے جو ہے نا تکلیف دہ ہوتے ہیں. سرنجیں لگاتے ہیں, ڈرپیں لگاتے ہیں, خون نکالتے ہیں. بڑی یہ مسئلے ہمارے ساتھ کبھی نہیں ہوئے, یہ اب فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اس لیے جو ہے نا ہمارا دل بالکل جو ہے نا اس معاملے میں چھوٹا ہے. بہرحال اللہ خیر کرتے جی, گھر چلتے ہیں. گھر والے بھی پریشان ہیں, بار بار کالیں کر رہے ہیں, بھائی شوکت کا پتہ لے رہے ہیں. اب ان کو بھی جا کے تسلی دیتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بھائی شوکت کی طبیعت بحال ہو گئی ہے, ٹھیک ہو گئی. اللہ پاک کا بڑا ہی کرم ہے, شکر الحمدللہ. فجر کی اذانیں جی شروع ہو گئی ہیں الحمدللہ. اٹھ گئے ہیں, بچوں کو اٹھاتے ہیں, فیملی کو اٹھاتے ہیں فجر کی نماز کے لیے. فجر کی اذانیں آ رہی ہیں, آپ سن سکتے ہیں. فجر کی جی نماز ادا کر لی ہے. کافی شدید سردی ہو رہی ہے. بچوں کو تو میں نے اٹھا دیا ہے, سارے بچے نماز پڑھ رہے ہیں. بڑوں کو میں اٹھا ضرور دیتا ہوں, ان پہ میرا زور نہیں چلتا, کیونکہ بچوں پہ تو زور میرا چلتا ہے, کیونکہ وہ میری اولاد ہے. ان کو میں مار بھی سکتا ہوں کہ اٹھو چلو بھائی نماز کیوں نہیں ادا کرے, ان کے میں لگا بھی سکتا ہوں. لیکن بڑوں کو صرف میں بول ہی سکتا ہوں, باقی وہ اٹھ کے نماز ادا کریں نہ کریں وہ ان کی مرضی ہے, ان پہ میرا زور نہیں چلتا. اور مناسب بھی نہیں ہے. بڑے جو ہمارے گھر کے فیملی ممبر ہیں, مطلب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ان کو میں مار بھی نہیں سکتا, صرف بول ہی سکتا ہوں کہ وہ پھر بہانہ بھی کر سکتے ہیں, نہیں بھی کر سکتے. تو اس طرح سے نظام وغیرہ ہوتا ہے. بڑوں پہ بندہ زور ہی نہیں چلا سکتا, صرف بول ہی سکتا ہے. باقی نماز اللہ کا شکر ہے بچے میرے سارے پڑھتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور زور زبردستی سے سب بچوں کو پڑھاتے ہیں. ادھر اور نمازیں جو ہوتی ہیں وہ بھی نماز کی کوشش کرتے ہیں کہ ساری نماز ادا کی جائے. اور بھائی شوکت کے بارے میں آپ نے ساری صورتحال ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں, میں ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں کہ بھئی یہ صورتحال ہے بھائی شوکت کے بارے میں. باقی جیسے وہ میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, خالد بھائی. جیسے وہ اب کہتے ہیں, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, کہتے ہیں کہ صدیق اب کیا کیا جا سکتا ہے. تو میں بھی وہی بات کرتا ہوں کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے. یہی کر سکتے ہیں کہ دوائی کا علاج کر رہے ہیں, لے کے جا رہے ہیں, ڈاکٹروں کو چیک کروا رہے ہیں, دعا بھی کر رہے ہیں. اور کیا کیا جا سکتا ہے, کہ اور کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا. دعا بھی ساتھ میں شامل ہے, دوائی بھی ساتھ میں شامل ہے, اور پرہیز بھی ساتھ میں شامل ہے. اللہ پاک خیر کرے جی. فی الحال جب میں اپنے ولاگ کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں. امید ہے آپ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے, کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو گئی ہے. 2-3 دن سے بڑی پریشانی لگی ہوئی ہے. آپ اپنے سپورٹ ہمارے ساتھ اسی طرح جمائی رکھیں, بنائی رکھیں. فی الحال میں لیتا ہوں آپ سے اجازت. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.